दाऊद, कितना टाइम लगेगा तुम्हें मज़ीद? हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। बॉस, वायरस बनाने का एक्सपेरिमेंट तकरीबन फाइनल स्टेज पे है। मैं इस पे दिन रात काम कर रहा हूँ। जल्द से जल्द मुझे गुड न्यूज़ सुनाओ। मैंने इस सारी इंसानी नस्ल को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है। लेकिन बॉस, फाइनल एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे 5 मर्द और 5 औरतों का एक न्यू बैच चाहिए। तुम्हें जितने लोग चाहिए मिल जाएंगे, बस अपना काम जल्द से जल्द पूरा करो। ये न्यूज़पेपर में लोगों के लापता होने की बहुत खबरें हैं, फिर बाद में उनका कोई सुराग भी नहीं मिलता। जी भाई, ये सिलसिला कोई पिछले 10 दिन से ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। ताऊ अब्दुल रऊफ़ के अखबार में इसकी तफसीली रिपोर्ट छपी है और चाचू कामरान भी बता रहे थे। हाँ, इस मामले को देखना पड़ेगा इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा हादसा सामने आ जाए। ताऊ अब्दुल रऊफ़ से मिल के सारी तफसील लेते हैं, फिर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम ताऊ। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई आमिश और रिज़ान, कैसे हो तुम दोनों? जी ताऊ, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? और अली का क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। अली की कॉल आई थी, उसके दोस्त के वालिद कल से लापता हैं, उनकी तरफ गया है। जी ताऊ, हम भी इसी सिलसिले में आपसे कुछ मालूमात लेने आए हैं। आपकी काफ़ी खबरें देखी हैं इस बारे में। हाँ, ये मामला काफ़ी उलझता जा रहा है। पिछले कोई 10 दिन से कुछ लोग लापता हो रहे हैं, उनमें मर्द भी हैं और औरतें भी। यानी मामला संगीन है। इसके पीछे यकीनन कोई और हकीकत है। ना कोई पैसे का मुतालबा, ना कोई डेड बॉडी, सिर्फ गुमशुदगी। हाँ, यही बात हैरान कुन भी है। गुमशुदगी के बाद कोई भी बात सामने नहीं आती। ना अगवाकारों का कोई मुतालबा, ना किसी किस्म की कोई रिपोर्ट। बल्कि गुमशुदा लोग कोई इतने साबित हैसियत भी नहीं हैं। चले तो ठीक है, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ दाऊद, तुम्हें 10 लोगों का बैच मिल गया। अब अपने फाइनल एक्सपेरिमेंट इन्हीं पर करना। मज़ीद बैच नहीं मिलेगा, और इन लोगों को भी अपनी फ़ोर्स में शामिल कर लेना। यस बॉस, आई थिंक और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसका एंटीडोट भी बना रहा हूँ, ताकि अगर हम में से कोई अफेक्टेड हो जाए तो उसको रिकवर किया जा सके। दैट इज़ गुड। भाई, अली के दोस्त और चाचू कामरान से अब तक जो भी मालूमात मिली हैं वो सब की सब एक जैसी हैं, जो तो अब्दुल रऊफ़ ने बताई। अगवाकारों का अभी तक कोई मुतालबा नहीं, ना लापता लोगों का कोई सुराग मिल सका है अभी तक। तो क्या कोई बात सामने आने तक हमें वेट करना पड़ेगा? हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे? भाई, बात तो आपकी ठीक है। अभी तक पुलिस को कोई 30 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, और आखिरी वाक़े को कोई 2 वीक गुजर चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस बॉस, तजर्बा कामयाब हो गया। ना सिर्फ वायरस ने अपना असर दिखाया और हम अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हो गए, बल्कि उसके एंटीडोट ने भी अपना काम करते हुए क्योर किया। ग्रेट दाऊद, तुमने मुझे बहुत बड़ी खबर सुनाई है। मैं तुम्हें इनाम में बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। क्या तुमने अपना टारगेट 100% अचीव किया है?
یس باس، نہ صرف 100% اچیو کیا بلکہ ہم اسے لانچ کرنے کے لیے بھی بالکل ریڈی ہیں، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ گڈ، لیکن لانچ کرنے سے پہلے میں اس کے ایفیکٹس خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ شور باس، لیٹس گو ٹو کنٹرول روم۔ بہت خوب داؤد، تم نے تو اپنا ٹارگٹ 100% اچیو کیا ہے۔ اب یہاں سے میں ساری دنیا کو کنٹرول کروں گا۔ ہاں داؤد، تمہارا سرپرائز یہی ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ میرے لیے خطرہ ہے، اور میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ فکر نہ کرو، مشن کی کامیابی تک تم یہاں رہو گے، اس کے بعد میری دنیا کو میرے ساتھ مل کر چلاؤ گے، جب سب پاسورڈ صرف میرے پاس ہوں گے۔ باس، میں تو آپ کا وفادار ہوں، آپ کو مجھ پر ہی بھروسہ نہیں؟ بھائی، گمشدگیوں کا سلسلہ تو رک گیا ہے، پر تاحال 1 مہینہ ہونے کو ہو گیا، لاپتہ افراد کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک عجیب سا الرٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق شہر میں کوئی وبائی مرض تیزی سے پھیل رہا ہے، جو انسان کے دماغ کو مفلوج کر رہا ہے، اس کے علاوہ جسم پر کوئی اثرات نہیں۔ یعنی صرف دماغ پر افیکٹ کر رہا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ جی بھائی، اور ہاسپٹل میں کچھ مریض ایڈمٹ بھی ہیں۔ ہاسپٹل میں تو میرا ایک کلاس فیلو بھی ہے ایز اے ڈاکٹر، اس سے بات کرتا ہوں۔ فیضان، ڈاکٹر فیضان نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق ایک عجیب وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی نہیں پھیل رہا، بلکہ اس کے پھیلنے کی وجہ بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکی۔ بس اس کے اثرات یہ ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ انسانی دماغ کو مفلوج کر رہا ہے۔ چلیں پھر چلتے ہیں، میں اپنی آئی پاور سے مریض سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، دیکھتے ہیں یہاں میری آئی پاور کام کرتی ہے یا نہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو پھر وقت ضائع کیے بغیر اس کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسا ہے تو؟ جو فٹ جا رہی ہے؟ مزے میں؟ ہاں زبردست۔ تو سنا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کیسی چل رہی ہے تیری اسٹڈی؟ ہاں ٹھیک جا رہی ہے۔ ہمیں اسی وائرس کے مریض سے ملوا سکتا ہے کیا؟ ہم اس سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، یہ وائرس دوسروں کو افیکٹ نہیں کر رہا، اس لیے پھیلنے کی حد تک کوئی خطرہ نہیں، پر اثرات بہت خطرناک ہیں۔ آؤ ملواتا ہوں۔ ہمیں روم میں اکیلا چھوڑ دینا پلیز۔ آپ کا کیا نام ہے؟ بھائی لگتا ہے ان پر ہمیں اپنی پاورز کمبائن کرنی پڑیں گی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں جان، ان پر تو ہماری کمبائن پاور بھی کام نہیں کر رہی۔ آپ کے لائکس، کامنٹس، شیئرنگ اور چینل سبسکرپشن ہمارے لیے آکسیجن ہے، اور آپ کے لیے ہر نئی آنے والی کہانی کا بروقت نوٹیفیکیشن۔ سو پلیز، اور ہاں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تم سب لوگوں کی وائرس چپ میں تمہارا پروگرام فیڈ ہے، تم لوگ جانتے ہو کیا کرنا ہے۔ اب تم لوگ آزاد ہو، لیکن تم سب کا کنٹرول میرے پاس ہے۔
आ जाओ दाऊद, तुम, सब कुछ अब अंडर कंट्रोल है। सरप्राइज़ के बाद ये तुम्हारा इनाम है। तुम अब इस शहर का कंट्रोल संभालोगे और मुझे रिपोर्ट करोगे। ये शहर आगाज़ होगा और पूरी दुनिया अंजाम, और मैं होऊंगा इस दुनिया का बेताज बादशाह। यस बॉस, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। शहर भर में अफरा तफरी का आलम है, जिसकी वजह तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 60% लोग इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले लापता होने वाले लोग अपने घरों में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो भी वायरस से मुतासर हैं और शहर भर में अफरा तफरी फैलाने का बायस बन रहे हैं। दफातर खाली होते जा रहे हैं। जो लोग इस वायरस से बचे हैं वो घरों में महसूर हैं। अगर जल्द अज जल्द इसकी रोकथाम ना की गई तो सारे शहर की ज़िंदगी मफलूज हो जाएगी। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। हालात तो बहुत गंभीर हो चुके हैं, हमें कुछ करना होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और मामा और बाबा को बता देते हैं घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। भाई, एक काम करते हैं, इन्हीं वायरस अफेक्टेड लोगों में मिक्स हो जाते हैं और उनकी नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं। शायद कोई रस्सी का सिरा हाथ लग जाए। आखिर इन लोगों को कोई तो कमांड कर रहा होगा, और कैसे कर रहा है शायद पता चल जाए। हाँ, वेरी गुड आइडिया। बल्कि जो लोग लापता हुए थे उनको ही फॉलो करते हैं। मुझे लगता है ये अगवा होने वाले लोग इन हालात की कड़ी हैं। न्यूज़ के मुताबिक फसादात भी ज़्यादातर यही लोग फैला रहे हैं। तो बस फिर ठीक है, एक को आप फॉलो करें, एक को मैं करता हूँ। घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक पूरे दिन की एक्टिविटी पर नज़र रखनी होगी। भाई, आपकी और मेरी रिपोर्ट दोनों सेम हैं, यानी ये लोग एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फसादात फैलाने के साथ शहर के इंतज़ामी दफातर में जो लोग अभी ठीक हैं उनमें एक ही कंपनी का जूस पैक तकसीम कर रहे हैं, जो हमारे शहर में न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, अच्छा, फिर मैं मार्केट से महीने भर का खाने पीने का सामान भी ले आता हूँ, और वो जूस का पैक भी लैब टेस्ट के लिए। भाई, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। जोकिन का कोई 1 घंटा पहले सिग्नल मैसेज आया है, वो 12 घंटे बाद उसी जगह टेक ऑफ करेगा। ओह, ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई तुमने। जोकिन को भी ले आते हैं और जाते हुए साइंस रिसर्च लैब में एग्जामिन के लिए उसका पैक भी देते जाएंगे। देखते हैं इस वायरस की क्या रिपोर्ट आती है। भाई, अब ये वायरस दूसरे शहरों में भी फैलने लगा है। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। ये जोकिन के आने की क्या रीज़न हो सकती है? हो सकता है वो इस मुश्किल में भी हमारी कोई मदद कर सके। जोकिन, हमारे लिए ये बहुत हैरान कुन बात है। तुम्हारा सैटेलाइट सिस्टम इतना एडवांस है और तुम तमाम हालात से बाखबर हो। हाँ, ये हमारी खुदा दाद सलाहियतें हैं, और वही मैंने तुम दोनों को दी हैं। हम ज़मीन वालों के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। हमारा मकसद अमन है।
ہاں جواکن، اس کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تم مریخ والے کتنے مہربان ہو۔ ہماری دوستی قائم رہے گی انشاءاللہ۔ ہم تمہاری یونائٹڈ نیشنز سے معاہدہ کر چکے ہیں، ہم اسی وجہ سے آئے ہیں۔ تمہارے ملک کی حکومت کو بھی اس کی اطلاع مل چکی ہے، اب ہمیں یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تو تم نے بڑی گڈ نیوز سنائی جواکن، مطلب یہ ملاقات اب ہوتی رہے گی۔ تو اب جو ایک آفت آ پڑی ہے ہم پر، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ہاں، تم دونوں کی پاورز اب مزید بڑھ گئی ہیں۔ جیسے جیسے تم دونوں مثبت کام کرتے جاؤ گے، ان پاورز میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تم دونوں اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ مجھے خوشی ہوئی اذان، اب تم اپنی آئی پاور سے اس جوس کے پیک کو بھی سکین کر سکتے ہو۔ آمش اس کی رپورٹ بتا سکتا ہے۔ اور ہاں، اب تم دونوں میری زبان بھی سمجھ سکو گے۔ تم دونوں کو ہولوگرام آئی پہننے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ ہاں، تو اس کی رپورٹ یہ ہے کہ اس میں ایک وائرس چپ ہے جو انسانی دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے، اور انسان اس چپ کو کمانڈ دینے والے کے بس میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس مشکل کو سلجھانے کے لیے چپ کو کمانڈ کرنے والے تک پہنچنا ہوگا۔ میں تم دونوں کو اس کی لوکیشن بھی دے دیتا ہوں۔ وہ انسانیت اور امن کا دشمن ہے، اس لیے ہمارا بھی دشمن ہے۔ اسپیشل فورسز کو ساتھ لے جاؤ، باقی تم خود ہی اس سے سچ اگلوا لو گے۔ شکریہ جواکن، ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ تم نے نہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ زمین والوں کے ساتھ بھی دوستی کا حق نبھایا۔ اور اب مجھے چلنا ہوگا، میرے ساتھی مجھے پک کرنے کے لیے بس پہنچنے والے ہیں۔ وہ اب مجھے یہیں سے پک کر لیں گے۔ یہ دوستی کا آغاز ہے۔ ٹھیک ہے جواکن، ایک دفعہ پھر شکریہ۔ ہمیں بھی اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ تک جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ چاچو، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اس سے سچ اگلوا لوں گا۔ اس وائرس چپ کا اب تم ہمیں اینٹی ڈوٹ بھی بتاؤ گے۔ جی سر، وائرس چپ کو ڈی ایکٹیو کرنے کا پاس ورڈ بھی کمانڈ روم میں ہے۔